कौ दिग को चली आसली हेले मोर कौन जीव लोक अन्न खाइबा लोक मनीषर फुर्सत नहीं हो सदा बेले खाली काम 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 हगिले काम मुतिले काम काम करी करी साला ए मुंडर वाला पूरा झड़ी गलानी अब भैया साले काम करी करी दिन जाऊच भूखे सुसे हाथ गोड़ मोठरी जाऊच भैया साले काम करी करी दिन जाऊच भूखे सुसे हाथ गोड़ मोठरी जाऊच खरखरा ना दी हला घर में ए पुआ गो कापा ही जीव खुकिसा काना मुई कर्मी 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 काम नहीं कर भूखे सुसे मर में काना मुई कर्मी 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 काम नहीं कर भूखे सुसे मर में बेसी मार दल घरे हाँ 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 कहीं मारे नहीं आम मैनेजर घर पर चिकेन भात देथिले एनर कथा सुना मुई कहूचा गुरुर पछे पछे धाई बुलुचा याद सत कहू याद सत कहू एनर कथा सुना मुई कहूचा मुझा पखे पखे मुई बुलुचा याद सत कहू याद सत कहू काम में कर्मी 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 काम नहीं कर भूखे सुसे मरमी काम में कर्मी 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 काम नहीं कर भूखे सुसे मरमी घंटी तलक रे बापा अरे म्यूजिशियन वाले कहीं एमित हो रे बापा कहीं एमित हो क्यों मने पड़ी जाए से 30 वर्ष तलर कथा हाँ मने पड़ी जाए से 30 वर्ष तलर कथा मो भौणी आ मो भेणई को ऐ साला सुरेंद्र सेनकर पिता वीरेंद्र सेन गोटे छोटिया भूल पाए एमती गोटे दंड देला जे मो भौणी आ मो भेणई को फांसी कुंडरे झुलाई देछि हेले मो कोन एकुटिया पारिबी ना मो भौणी गोटे पुत्र संतान अच्छी सहीटा हूँ मो भणजा ताकू मु अस्त्र करी अस्त्र तारी
ତାରି ସୁବିଧାରେ ଏଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବି, ଛାରଖାର। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଉଣୀ ଦିନ କଥା ଦେଇଥିଲା, ଭାଇ ତୋ ଭଣଜାକୁ ଭଲରେ ଦେଖିବୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ ରଖିବୁ ବୋଲି। ହେଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ରଖିପାରିଲିନି। ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆଜି ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ନଟବର। ଏଇ ନଟବର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଚକ୍ରବୀର ଫସେଇ ଦବ ଯେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି। ହଁ ରେ ବାବା, ହଁ, ତୋତେ ନେଇ ସେଇ କଣ୍ଟକ ବଣରେ ଛାଣିଥିଲି ନା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଯିବି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଭଣଜାକୁ ଦେଖିନି। ମୋ ଭଣଜା ଖାଉଛି ନ ଖାଉଛି, ପିଉଛି ନ ପିଉଛି, ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି। ଭଣଜା ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ ବାପା, ଆସୁଛି। ଏଇ ତ ମାମୁଁ ଅଛି ନଟବର। ଅବେ ହଁ ଭାରି କଣ ଦେଖୁଛ? ବାଜି ଯାଉ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ, ବାଜି ଯାଉ ହୁଲାହୁଲି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ନଟବର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ନଟବର। ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଫୁଙ୍କ ମାରିବି ଯେ ମୋ ଭଣଜା ଆପେ ଆପେ ରାଜ୍ୟକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବ, ସେଇ ରାଜାଟାକୁ। ବାଜି ଯାଉ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ।